hampir mengalami kematian akibat kecelakaan membuat tetangga gue ini menemukan titik balik dalam hidupnya. Bersama Boy William, kita akan cari tahu apa penyebab dirinya bisa mendapatkan insiden yang hampir merenggut nyawanya. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu, Boy William. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Bro, so let's get down to business. So, man, I just want to say thank you so much. Gua ngambil sweater dulu ya, I feel very Coco-like. Not a problem. Dia kenapa, bentar, pertanyaan gue, dia kenapa ngerasa kayak gue ngerasa Coco-like gitu. Padahal emang jelas banget mukanya Coco-Coco. So, ngapain harus sok-sok pakai sweater segala? Udah deh. Bro, hari ini udah bikin konten ya, 2 konten dan semua pakai baju yang sama. I don't think I want your content to have the same outfit juga. Kesana kayak gue gak pernah ganti baju. Yo dude, so you know like kita sempat ngobrol sih actually dan ini I think di backstage atau enggak pas kita lagi ngapain gitu ya. Lu bilang gitu kalau misalnya pas lagi zaman high school, lu itu kayak super ya super spiritual lah kayak gitu. Could you tell us more about that? Sure. Jadi awalnya sih gak spiritual, awalnya gue pindah ke New Zealand. And you know kalau kita sekolah di New Zealand tuh beda lah sama di Indonesia. Lebih free spirit dan pergaulannya lebih bebas. Sehingga gue at the time gue bergaul dengan crowd yang salah. Dimana I fell into the wrong crowd. Dan at that time at a very very young age I would be in the streets gitu. Meskipun gue punya rumah dan lain sebagainya, maksudnya kita keluarga Asia yang punya rumah, punya etika dan lain sebagainya. Cuman gue bergaul dengan orang-orang yang mainnya di jalanan gitu. You know, kalau di sana the gangsters lah jatuhnya. Mungkin I felt more comfortable. Makanya sekarang kalau orang nanya, lu bisa nge-rap kok bisa nge-rap sih? Ya karena dari kecil gue gaul lah sama mereka-mereka yang jago nge-rap gitu. Gangster New Zealand gitu ya. Yo, gangster New Zealand tuh super gangster man. Maksud gue, man, tim rugby-nya aja itu kalau misalnya sebelum main itu kayak apalagi gangsternya. Yeah, you're right. Gue mainnya sama orang-orang kayak gitu. I felt comfortable in their di sekitarnya mereka karena mereka orang-orang bukan orang-orang ibarat kata yang punya uang dari orang tuanya terus beli mobil Porsche dan lain sebagainya, tapi mereka tuh orang-orang yang hustling dan you know like things like that. Jadi I felt comfortable. Tapi at the same time pergaulannya memang rada off lah. At a young age I'd be drinking, at a young age I'd be going to house parties, gua sekolah I'd be drunk gitu going to school. Nah, sampai it came to a point where orang tua pindahin kita ke sekolahan Kristen, which was a private school. Karena ya berarti itu umur berapa? Lu pas gangster itu lu umur berapa? Oh, I wouldn't say gangster, tapi maksudnya SMP gitu, SMP menuju SMA, I would be hanging out with those crowd. Jadi very very young age, I was smoking already. Maksudnya kalau orang anak-anak SMP atau apa di Indonesia mungkin mereka pulang sekolah ngeles gitu, ngeles kumon lah atau apa gitu, you know what I mean? Dilesin sama orang tuanya. Kalau di sana beda gitu, like yes kita keluarganya ngeles-ngelesin, cuman karena gue udah ikutan lifestyle orang-orang sana ya pulang sekolah ya gue minum, gue ngerokok, you know, at a very very young age sampai ketahuan bandel dipindahin lah ke sekolah Kristen. Karena ketahuan dipindahin. Tapi gue penasaran sih, what makes you like hanging out with that crowd gitu? Karena nggak tahu ya kalau misalnya gue ngeliat gitu dari keluarga lu sendiri kan, you know, as parents, ini mungkin pelajaran buat gue juga nih, you know, gue ngerasa gue sama istri gue sama anak-anak kayaknya perfect family, tapi siapa yang tahu kalau misalnya tiba-tiba anak-anak gue nanti malah pas umur berapa hang out with the wrong crowd juga gitu kan. Nah jadi gue kayak penasaran aja gitu, kayak were you not happy at home atau misalnya kayak lu ada tekanan tertentu yang lu pengen, gue pengen hangout sama orang-orang yang lebih tough atau lebih you know gangsta. Yeah, you know. that kita kalau waktu masih kecil
waktu masih kecil kita nggak ada mikirin problems in our life. Yang kita ngeliat adalah gue pengen keren deh. Gue pengen keren dilihat orang-orang, gue pengen keren dilihat cewek-cewek. Biasalah anak-anak muda, you know what I mean? And then selalu kalau di sekolahan the cool kids itu adalah orang-orang yang dipandang lah, ya kan? It's very high school. Gue yakin Indonesia pun juga sama gitu. Anak kerennya lah, anak populernya. Sure. Iya, jadi anak populer sana tuh like the gangster boys. Dan memang gue nyaman aja, nggak tahu kenapa. I click with them and musiknya kita sama-sama suka dan gue demen nongkrong di jalanan gitu. I like it. Jadi ya, tapi gue jadi terpengaruh gitu. Bukan salah mereka juga sih, tapi guanya terpengaruh jadi ikut-ikutan at a very young age, which is very not normal, bro. What is the worst thing that you did during that time? Kayak lo kayak untuk masuk gengnya gitu lo harus nyolong lah, atau untuk diakuin sebagai salah satu gengnya lo harus gebukin orang dulu gitu misalnya, atau like is there some sort of like kalau berantem mah itu udah pastilah udah ada. Tapi at the time there was some things that so embarrassing, sampai sekarang gue malu, tapi gue pernah ngomong ini di kontennya Natasha Wilona. It's so embarrassing. Gara-gara cuma mau keren doang. Ya, lu bayangin. We did a house robbery attempt. Anak-anak, lu bayangin anak-anak kecil nggak punya kerjaan, bukan karena nggak punya makanan di rumah, ya duit ada dari orang tua segala gitu, tapi kita cuma mau sok keren gitu aja, sok bandel gitu, kayak ya kalau gua ngelihat diri gua di zaman itu udah gua tampol nih sekarang, bro, kesel ya. It's embarrassing, man. Lots of stupid stuff. Tapi ya, gue happy sama childhood gue. Maksudnya I experienced so many things at a very young age. of course. Enggak, maksudnya bukannya apa ya, tapi maksudnya gue kan juga sempat kuliah, maksudnya SMP, SMA di Australia gitu, dan kadang-kadang yang kita anggap nakal banget di situ, sebenarnya di Indonesia tuh kayak meh banget sih kadang-kadang gitu ya. Tapi lu sampai kayak jujur kalau misalnya gue dulu di Australia itu sempet kayak sekolahnya gue di asrama, ditaruh di asrama, dan itu semuanya cowok semua gitu, all boys school. Dan for some reason gue ngerasa gue dengan kekreativitasan gue dan lain-lain, gue mulai gue harus make money nih, berbisnis dan lain-lain. Bro, yang gue lakuin adalah gue mulai nyolong-nyolongin majalah-majalah, dan habis itu gue jual-jualin di asrama gue. Dude, you know what, gila, gue dapet kayak $200 kali saat itu, dan it's like I'm like flying money. Alright, cuman maksud gue dan again kalau misalnya gue sekarang balik ke masa lalu, itu gue juga pengen tampol sih Daniel yang dulu itu, kayak lu goblok banget sih, you desperate idiot gitu kan. Maksudnya kayak it's so silly gitu. Dan dulu gue ingat banget. Gue inget banget dulu setiap kali pulang sekolah mau ngerokok gitu ke belakang sekolahan, cuman nggak bisa beli rokok kan kalau di sana masih underage dong, gue masih SMP. So you know what I did? Gue selalu I keep like ini kayak ada kaleng gitu ya, anggap ini kaleng ya, ini garam buah gitu ya. I keep like a kaleng. Terus gue nyariin puntung-puntung rokok di pinggir jalan, semua gue kumpulin, terus tobacco itu ya gue keluarin, tobakonya gue kumpulin di dalam sini. Nah terus abis itu gue beli papir juga nggak bisa beli, gue minta orang-orang di pinggir jalan, tolong dong, can you please buy me that paper, I need cigarette papers. Dibeliin ya, gue ngelinting sendiri, lagi SMP ngelinting kayak orang imeng. itu jijik man, itu jijik man. My goodness, that's like gua sih yang gue bilang, gue kalau ketemu gue di masa itu gue tampol cuy. Gue injak-injak. Tapi ya enaknya ketika kita lagi sekolah di luar gitu ya, gue sering banget kayak clubbing itu kan 18 tahun ke atas gitu ya, dan gue saat itu pertama kali clubbing gue umur 13 kali. Nah, dan gue minjem ID temen gue gitu, pakai ID temen gue, men, bule-bule itu nggak bisa ngebedain orang-orang Asia gitu, jadi mereka kayak jelas-jelas muka kita beda, tapi mereka ngeliat yang okay, you go in. Bro, I think itu perks-nya kali mainnya, gila. Dan gue inget banget sih pas umur 13 atau 14 tuh gue bener-bener kayak itu, I cannot control my alcohol consumption, and there was like, wah itu hancur banget sih. Gue literally tiduran di toilet gitu, ketiduran. It's disgusting. It is disgusting. Anyway. It is what it is. It happened, you know.
So akhirnya lu ketahuan sama orang tua lu dan mereka bilang kayak, oke boy, lu ke sekolah Kristen. Sebenarnya udah ketahuannya lama, tapi it's been like an ongoing process. Jadi it's been kayak gue bandel keluar rumah, gue suka lari dari rumah, gue tidur di pohon sama teman-teman gue in a tree house, you know? Gue tidur di bus like abandoned bus, gue bawa selimut, gue tidur situ. Yang penting gue bisa ngerokok gitu, yang penting gue ngerokok di luar. Itu, you know what I mean? Vibe kayak gitu. Akhirnya ya udah, long story short, dipindahin ke sekolahan Kristen, namanya Hebron Christian College. Itu ada, itu benar-benar private banget bro. Dan private banget dan private kayak education wise-nya juga itu benar-benar ketuhanan banget. Pertama-tama gue masuk ke situ, gue kayak culture shock lah. Gila ini setiap pagi orang-orang nunduk kepala, baca Alkitab, doa gitu. Gue culture shock man. Yang gue biasanya nggak gitu, ya udah lama kelamaan. This is what's true. Lingkungan it really makes you, you know. Jadi karena lingkungan baru gue itu, gue benar-benar ikut lama kelamaan gue jadi ikut lifestyle mereka. Bangun pagi baca Alkitab, ke sekolah baca Alkitab, kemana-mana baca Alkitab. And it was the moment dimana I really believe bahwa God tuh ada. Jadi gue benar-benar percaya bahwa God tuh ada. Kita diajarin untuk doa, kita diajarin untuk menjalankan spiritual journey-nya secara one-on-one with God and all that kind of stuff. When I let go of everything, di situ gue nggak main lagi sama teman-teman lama gue, dan gue benar-benar convert dan masuk ke lingkungan baru ini. And this has been going on. Itu maksudnya yang tadi lu bilang itu bener banget sih, kayak lingkungan lu itu benar-benar akan ngebentuk lu banget gitu ya, kayak well you know lu pasti pernah denger juga gitu, tunjukin gue temen-temen lu sekarang, gue akan kasih tahu lu nasib lu 10 tahun mendatang gitu. Jadi kayak itu sesuatu yang menurut gue emang bener banget. Dan akhirnya ketika lu udah mulai lu udah mulai ke arah dan lu percaya Tuhan itu ada, itu what happened? Kayak cuman gara-gara baca Bible aja tiap hari, atau tiba-tiba ada satu momen yang boom? Oh, kayak di situ we were taught to pray. Cara pray-nya juga gimana, tapi jadi manggil Tuhan tuh bukan manggil kayak calling out for God. Ntar tiba-tiba the Holy Spirit will come into your body. Pokoknya kayak hal-hal kayak gitu kita diajarin, dan it did happen. It had an effect in my life. Nah, in the middle of my school years di situ, gue pergi ke Afrika. Jadi sekolahan itu ngajak kita jalan-jalan ke Afrika. Untuk salah satu kurikulumnya adalah menginjil. Pokoknya saat ini bro, gue kalau cerita ini orang gak ada yang percaya men sama gue. Dan lu bayangin ya, sebelum ke Afrika nih ya, sekolahan itu ngajarin gue ya brother, gak boleh ngedengerin musik dari dunia. Gue diajarin bahwa gak boleh ngedengerin musik pop, gak boleh ngomong kasar-kasar gitu, like shit and all that bla 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 bla. Ya udah gue turutin semuanya. Gue bener-bener kayak ngedengerin musik pop tuh kayak sesuatu yang haram gitu ya. Oke, so anyway, I was forced to believe that. Jadi gue percaya seperti itu. And then kita berangkat nih ke Afrika bro. Wow, it was probably one of the best moments in my life. Kenapa? Gue sampai di Afrika ya, lu bayangin ya, I kid you not, gue ngomong ke siapapun gak akan ada yang percaya. Tapi di sana kita menginjil. Jadi kayak ada crusade. Kita ngundang-undang orang-orang dari kampung-kampung Afrika. Kita doain bro. Yeah, I know you're a believer, so I hope you believe me. We were praying for them. Yang sakit bro, sembuh. Lu bayangin bro, yang sakit pada sembuh. And then, tapi di saat itu gue nggak shock bro, gue biasa aja kayak, that's my God, that's my God. Gitu kan maksudnya, kayak karena gue udah dididik bahwa that stuff happens. Ya udah, jadi ke Afrika kita, we made orang-orang yang kehilangan arah, kita kasih mereka ajaran tentang agama, you know, bahwa begini, pokoknya intinya kayak gitu. And then it was the best 2 weeks of my life, to be honest, karena gue merasa high banget dan gue tahu Tuhan tuh ada. Okay, this is getting serious man. Wow. And then, gue balik lagi ke New Zealand bro. Nggak tahu kenapa, setan tuh memang setan ya, setan kembali bro. Gue udah mulai kayak otak gue dimain-mainin, aduh gue kangen ngerokok ya, aduh gue pengen minum ya, kayak hal-hal kayak gitu. Jadi gue di knock over, dan all of a sudden teman-teman lama gue muncul lagi satu-satu muncul lagi, hello. Di situ gue bimbang bro, kayak wow, gue punya kehidupan yang dua totally beda, yang satu begini banget, yang satu begini banget. Which one do I want gitu.
sad story, gue kembali ke pergaulan yang awal. Meskipun gue masih ada kontak dengan teman-teman yang di situ sampai hari ini pun masih ada. Cuman gue kembali ke pergaulan yang awal pas balik ke New Zealand, ya udah begitu lagi dan lain sebagainya. At the time gue percaya banget sama, I still do. Tapi at the time gue kan like I said gue percaya banget sama the God that my school taught me. Wow. Gue pindah ke Indonesia, bro. Ketika gue pindah ke Indonesia, gue di situ gue bimbang lagi, Neil. Kayak gue pulang ke Indonesia, gue punya teman agama Muslim, gue punya teman agama Hindu, gue punya teman agama Buddha, gue punya teman, dan mereka hidupnya kayak bener-bener aja dibandingin gue. Mereka sholat 5 waktu, mereka ke wihara, sedangkan here I am, I'm sitting on my couch drinking a bottle of whiskey. You know what I mean? Terus mereka ini orang-orang baik di sekitar gue, mereka kemana ya, Neil? Masa gue diajarin selama itu nggak boleh begitu, nggak boleh ngedengerin musik dari duniawi, dan gue nggak menyalahkan sekolah itu sama sekali loh. Maksudnya gue belajar banyak, gue kenal Tuhan dari situ juga. Tapi kok ajaran di dunia ini semua beda-beda. Makanya gue kadang-kadang suka bingung gitu. Kalau ditanya spiritual journey lu gimana, gue bilang I'm in a phase where I am so, I know my God, tapi I feel confused. Of course. Kita sempat ngomong ini kan, Neil. Yeah. Gue ngerasa siang ini sih actually gue baru ngebahas ini. Kayaknya di setiap perjalanan hidup lo itu Tuhan sepertinya berbeda gitu. Kayak dan emang dia seharusnya, misalnya kayak gini deh. Gue sama anak gue bilangnya jangan sentuh kompor. Kalau misalnya lu sentuh kompor, nanti apalagi yang ada apinya, nanti tangan lu kebakar gitu kan. Jangan sentuh kompor, oke? It's a law, itu aturan. Harus jangan sentuh kompor. Jangan nyebrang jalanan kecuali kalau gue gandeng. It's a law, it becomes a law. Sebuah perintah, ya kan? Tapi ketika dia udah umur 18, kalau misalnya gue masih ngomongin seperti itu juga, jangan sentuh kompor. Itu kan berarti tuh anak gak gede-gede gitu, masih kecil terus. Jadi maksud gue emang mungkin Tuhan yang diajarkan sama sekolah lu saat itu emang pas buat kondisi lu saat itu gitu. Dan sekarang ini kalau misalnya lu mendalami lagi dan maksudnya mempunyai that relationship, nanti akan ada saatnya di mana Tuhan bilang, hey, you know what? Gue gak pengen lo percaya sama Tuhan yang diajarin sama sekolah lagi. Gue pengen lo sekarang percaya sama Tuhan yang lo punya hubungan nih, gitu, sama gue langsung, kayak gitu. Karena emang sekarang udah saatnya Tuhan itu gak mungkin kayak, boy, gak boleh ngomong jorok lagi, boy, gak boleh minum lagi atau apa kayak gitu. It's no longer about that anymore. Udah bukan perintah lagi sekarang, karena dari perintah sekarang udah evolve jadi relationship sih. Itu menurut gue sih. Dan karena baru tadi siang gue bahas, man. Soalnya si Paul, dia juga sempat nulis kayak gitu, kayak, when you were a child, then you drink milk. But when you're no longer a child, you don't drink milk. You eat solid food gitu. And I feel that's that's how I feel. Yeah. No, that's super true. Thanks for that. Dan sekarang like I am finding like my spiritual journey, kayak gue ikutan Komsel date gitu. You know date, right? Yosi Aprila. Yeah. Ya, jadi barengan sama mereka dibimbing lagi, maksudnya just joining into a community yang lebih sehat gitu, you know what I mean? Gue tipe orang yang gue nyari tahu dan gue respect banget sama semua agama yang ada. Like I totally respect it. Menurut gue semua agama tuh indah bagi gue. I question a lot of things gitu. Gue orangnya punya banyak banget pertanyaan. Kayak gue ngeliat ini kenapa bisa begini. Gue ngeliat ini kenapa bisa begini. You know what I mean? Termasuk religion. So, gue cukup kaget sih ketika lu udah Afrika dan habis itu lu udah high-nya, lu yang benar-benar kayak high on the Holy Spirit gitu ya. Dan lu begitu balik ke Indonesia, ke New Zealand, like ya bisa kegoda lagi gitu. Padahal sebelum ke Afrika, lu juga di New Zealand kan. Maksudnya sebenarnya kesempatannya itu ada banget gitu. Tapi kenapa baru pulang dari Afrika, lu baru kayak kegoda lagi, dan habis itu pas begitu nyampe Indonesia itu makin the relationship makin jauh lagi kan. Bro,
The devil is real, bro. The devil is real. Yep, here. Oke, damn. Dan saat itu ketika lu balik ke Indonesia, itu lu ke ini yang untuk MNC Music Channel, Startin, right? Itu baru pertama kali banget tuh, pas lu balik dari New Zealand langsung lu ke Startin tuh ya? Gua balik dari New Zealand, gua kuliah dulu, gua kuliah bisnis dan lain sebagainya. Tapi sambilan on the side, gue ikutan Startin, gue casting gitu. Karena ada temen yang bilang, ayo ikutan, gua main-main iklan dan lain sebagainya. Ya, gue orangnya yang like I said, gue banyak pertanyaan, why, gue pengen tahu, ya gue ikutan. Dan memang ya ini salah satu impian gue ya untuk bisa to know what it feels like to be on TV. Ya kalau nggak, gue nggak mungkin dong mau coba-coba. Jadi kalau ditanya, oh enggak, gue nggak pernah mau ngerasain terkenal kok tiba-tiba aja, like bro, that's bullshit. I did have that feeling pengen, you know what I mean? Jadi ya udah ikut Startin dan lain sebagainya. Terus MTV, I took after you, I looked up to you and I took after you. Dan yeah, career, I don't know why, maybe it's luck, I guess. I don't know. It's luck. I've never stopped working since. Semenjak that Startin days, MTV days, meskipun acara-acara yang gak selalu booming, sometimes it's a flop, but there's always a job in this world for me. Jadi in this entertainment industry for me. Jadi dari hari itu sampai sekarang I've never stopped working since. Jadi I'm thankful lah. So, kira-kira rencana Tuhan untuk lu bisa ada di entertainment tuh kenapa bro? I think ya kalau ngeliat ke sini ya, I have a feeling it's like to show. I came up with the show Nebeng Boy. Sebenarnya it's carpool karaoke. Inside the car. Yang tadi you said in the beginning, like when you look at my show, it seems like there's a purpose. The purpose of having that show is always to, and I say this all the time di setiap interview, gue pengen orang-orang di luar sana jangan terlalu merasa bahwa hidupnya itu going downhill atau hancur atau apa, and I don't want people to feel like they're alone. Di sini, every celebrity pun yang you think is made out of gold and diamonds, they're not. Jadi, gue pengen orang-orang ngelihat juga bahwa these celebrities are not made out of gold and diamonds also. Mereka, they're just like everybody else. Dan inside the car, I try to strip down as possible. Saying, di situ nggak ada manager, di situ nggak ada asisten, di situ nggak ada siapa-siapa, nggak ada kameramen. Cuman gue, lo, dan 3 kamera. So, let's get naked, ibarat kata. Yeah. You know, let's get naked and have fun. Let's get raw. Yeah, let's get raw. Ya udah di situ, and then a lot of people start responding kayak, oh my god, this person tuh kayak gini. I never knew this person begini. I actually never knew bahwa this person can cry. I never knew ini hidupnya berat banget ternyata. Lalala. And then there's a lot of comments di situ yang people feel relatable. Kayak, hey, gue lagi going through the same situation. Ternyata idola gue, Daniel Mananta juga ngalamin hal yang sama. And then from then on, I just want to keep going. Like getting these inspirational people to share their stories is harmless. Yang bisa, it can help a lot of people out there. Dan dengan gitu mereka juga nggak merasa terlalu social distanced with people of the upper class, of the celebrity class, and let's say, sorry to say, people that's not celebrity class, maybe the lower class. Ngerti nggak maksudnya? Like there is no difference. Whatever class you are in this society, nobody's made out of gold and diamonds. Everybody is, you know, everybody makan nasi and then they shit once a day. Ya, wow. Dan lu berhasil memanusiakan selebriti. Dan itu yang gue suka banget dari Nebeng Boy juga gitu. Dan well, actually sampai memanusiakan presiden. Oh, thank you. Oh, thank you, bro. Gila, how epic is that? Itu benar-benar kayak, yo man, maksud gue, lo, you know, dari anak New Zealand, gangsta New Zealand sampai akhirnya Presiden Republik Indonesia itu duduk di sebelah lo dan lo nyetirin dia gitu. How epic was that, bro? It's so epic, you know. You know, it's so funny when I think about it now. Kayak, oh my God, really? Terus gue ngeliat YouTube and then I see myself and the president. Gue kayak, oh my God. Gila, I feel so, I am proud of what I've achieved gitu. Kayak I work hard for it. Tapi funny thing ya, at the whole waktu-waktu hal-hal itu terjadi dan lain sebagainya,
gue nggak sempat kayak mikir wow-nya, you know what I mean? Karena I was too busy. Setelah ini selesai, udah tayang, I get the reaction, I'm already moving on to the next, and then moving on to the next, moving on to the next. Sekarang looking back, kayak I feel so thankful, kayak dude, what is God trying to do to me, man? Why? What type of position is He giving me? This is insane. You know, looking back, jadi I feel really grateful and thankful banget. Like, who would have thought this could happen? You know, kayak lu juga pasti mikir hal yang sama. Who would have thought Daniel Mananta would even exist like this? You know, like gue juga hal yang sama, mikir hal yang sama. Ya, for sure. Kayak banyak banget sih. Banyak banget momen-momen juga yang gue ngerasa kayak I don't deserve it malahan. Gue yang kayak gila, ini Tuhan terlalu baik banget sih buat gue. Gue gak layak banget bisa ada di posisi ini saat ini gitu. And I think ya itu, maksudnya Tuhan tuh benar-benar kayak He continues, dia ngelanjutin kayak to surprise me ya. Kayak kasih gue ini, you know, surprise. And that's what beautiful gitu kan, kayak rasa sayang Tuhan ke kita itu benar-benar segitunya gitu, sampai hey dia excited ketika okay, I'm gonna have a surprise for you, you know, like ini pasti bakal blow your mind, you know, and I cannot wait to see your face, you know, kayak seorang ayah gitu yang kayak nggak sabar untuk ngasih hadiah ulang tahun ke anaknya gitu misalnya. And dan gue ngerasain banget sih boy, kayak kita sering banget ngobrol, we have a different kind of relationship. Gue gak tahu ya, gue ngerasa dari selebriti yang lain pun juga gue mempunyai special relationship sama lu juga gitu. Dan gue sempet you know kaget banget ngedengar berita yang pas mobil lu sempet kebalik dan lu ngalamin near death experience. Itu pengalaman hampir mati banget. Dan you know gue pengen tahu sih kayak could you tell us like what happened, dan maksudnya karena gue ngerasa Tuhan sayang banget sama lo, punya purpose yang gede banget buat lo, dan dia ngelindungin lu banget gitu saat itu, karena no this is not your time yet, gue masih punya bigger plan for you. Jadi makanya boleh ceritain dikit gak what happened and everything? Ya, jadi yang the first time gue di Amerika di Portland, gue lagi duduk di dalam mobil, parkir di salju on a hill. Terus tiba-tiba mobilnya itu, gue sama satu keluarga lah, tiba-tiba mobilnya itu just started sliding down. Gue buka pintu, gue loncat keluar into a cliff. Jadi ini gue benar-benar on a cliff loh, bro Daniel. Jadi I jumped into a cliff and I was hanging on to a branch. What? Luckily I didn't fall off the cliff gitu. If I fall off, it'll be gone. Yaudah, I'll be done. Yaudah, that's one time. And then the second time, gue lagi di New York. Sorry, keluarga lo yang lain mana? Yang kan itu mobilnya ke belakang terus. Oh, jadi gini, we were all in the car, kita udah ready to go. Terus tiba-tiba nyokap gue ada firasat kayak nggak enak nih perasaannya, keluar dari mobil dulu dong. Semua pada keluar satu persatu, tutup mobil. Suruh si William aja nih, gue dipanggil William. Suruh si William aja mundurin sendiri, ya kan? Maksudnya biar nggak berat gitu, you know what I mean? Biar aman, ntar masuknya pas udah di data. The moment they left the car, like I kid you not, like 3 to 5 seconds, the car started sliding down fast and I jumped up. Bagusnya, satu, my mom said, hati-hati, let's leave the car. Kedua, bagusnya gue belum pakai seatbelt bro when it started sliding. Or else lu bayangin gue mau loncatnya begini, I'll probably be gone. Yeah. Nah, second time, gue di New York, lagi di highway. Ngebut banget nih. Nggak bilang ngebut banget sih, enggak ya. Maksudnya highway speed lah. Terus, I don't know why, ini highway-nya bukan kayak highway tengah kota. Highway-nya udah kayak menuju perkampungan gitu. Jadi suka ada putar balik, bro. Suka ada putar balik di tengah-tengah highway, lu tahu kan? Di depannya gue ada mobil tow truck, panjang banget. Tow truck itu yang truk-truk gede. All of a sudden, gue lagi enak-enak nyetir nih. Kurang ajar si tow truck-nya itu tiba-tiba made a U-turn. Dan lu tahu kalau tow truck make a U-turn gak bisa tiba-tiba begini dong. Dia harus ngambil kanan dulu. Yeah. Karena dia gede, terus dia begini. Bener gak? Ya. Dia ngambil kanan begini nih bro, ini mobil gue lagi begini. Dia muter gini, bang, I went under the tow truck. Selesai, all the kaca-kaca just blew out of proportion. Mobilnya udah gepeng dan lain sebagainya, everything was gone. Kita sama sekali nggak kesentuh. And then when the tow truck people came and then they saw the car on site, they were like all shocked. Kayak mobilnya bener-bener hancur bro. Kayak kaleng Coca-Cola lu ke mesin begini. Wait. Yang ada di mobil saat itu siapa aja? Gue, Karen,
nyokap pacaran, bokap pacaran. Kita berempat nggak ada yang tersentuh. Gila nggak? Oh man, and you know, okay, stop right there. Lu tahu nggak seberapa besar ini bisa membuat lu trauma untuk gak pernah nyetir lagi, and here you are mempunyai kesuksesan yang sangat luar biasa dengan nebeng boy. So crazy, right? That's why Tuhan sayang sama lu deket sama Tuhan, makanya lu gak kesentuh apa-apa. Gue malah gini-gini aja. Mungkin karena gue belum deket kali sama Tuhan, gue belum dikasih pulang. Bisa juga. Udah Bisa hampir juga. pulang gitu, udah hampir pulang ke surga. Enak aja lu siapa, kenal juga kagak, sana balik. No, the funny thing is like your your near death experience itu ya, maksudnya ke musibah lu itu berhubungan dengan mobil, and yet kesuksesan lu berhubungan dengan mobil. Oh my God. I'm like, I never thought about it that way. You are right. right? Whoa. Whoa. The devil is real. Real, brother. Gue gak pernah mikir kayak gitu loh bro. You're right. Karena itu men, kayak misalnya nih ya, lu trauma Ya. karena dua kecelakaan men, dua near death experience ya. Dan itu dua-duanya ada hubungannya dengan mobil. Ketika lu trauma, abis itu lu bilang, you know what, mulai hari ini gue gak nyetir lagi. You lost potential buat nebeng boy gitu. And that's the thing. You know what? Senjata terbahaya lu itu akan berusaha dirusak duluan sama si setan menurut gue nih. Kayak itu dia kenapa gue sempat kehilangan suara gue. Karena senjata gue yang terkuat itu sebenarnya tenggorokan gue atau pita suara gitu. Dan itu diserang duluan. Dan begitu juga dengan lu gitu. Kayak yang diserang duluan adalah kecelakaan di mobil gitu. And yet kalau misalnya, dan akhirnya sekarang here you are gitu with nebeng boy. So it's so crazy. Wow. It's really crazy ya what life does to you. Dan you put it in a statement di mana gue sekarang lagi mikir bro kayak wow, you're right man. My biggest musibah is now a biggest success for me. Wow. Okay, so setelah your near death experience, lu saat itu ngeproses itu kayak itu jawaban lo ya, kayak lu ngerasa lu belum sedekat itu sama Tuhan makanya jadi belum dikasih pulang dulu nih. Siapa lu gitu? Siapa lu? Go back down there. Go back down there, learn about me, get to know me, and then come to my house. Bisa sih. So, I want to talk about another journey of your life gitu, and I think this is something that that is probably like the most uncomfortable. When your brother passed away, it saddens me so much. Gue benar-benar kayak sedih banget. Gue ngeliat postingan di Instagram lu, gue sedih juga. Gue nggak bisa ngebayangin kalau misalnya gue kehilangan adik gue, dan apalagi lu juga saat itu kayak terpukul banget, dan dia juga punya anak juga yang baru lahir ya saat itu ya kalau nggak salah ya. Iya, satu umur 1 tahun, yang satunya lagi belum lahir, masih di kandungan. Oh man, jadi saat itu lu pernah berdoa gak sih sama Tuhan kayak, mungkin marah sama Tuhan atau mungkin lu kayak penasaran Tuhan di mana sih saat itu? Lebih ke in shock gitu, kayak gimana ya rasanya, kayak lu tahu orang akan mati, lu ngelihat banyak kecelakaan di berita, lu baca-baca gini-ginian di koran, lu nonton di TV, lu lihat di film, tapi you never think in a million years it would happen to you. Ya. Yeah. Kayak ginian mah cuma cerita-cerita aja, nggak bakal terjadi ke keluarga gue gitu. And then when it happens, lu kayak in shock gitu, like in a form of kayak what's the word? Kayak benar-benar I was just still gitu aja, in shock, nggak tahu, I don't know what to feel. I don't know if you ever had that feeling. Jadi linglung sih. Kayak lu nggak tahu, you lose your orientation. Like
apa ya, kayak it's not real. You know, you don't feel like it's real. Kayak Yeah. bingung, and then Yeah. it was so shocking, kayak sedih banget, bingung banget, marah juga, tapi I don't know which emotion to process first. Kayak semua campur aduk gitu ya, sama Tuhan juga at the same time, gue malah nggak mikirin Tuhan at the time, gue lebih ke what the hell, I just lost my brother gitu. Dan Ya, kayak God, you better be real, like he better go to you, ngerti gak maksudnya? Kayak that's the type of feeling. ya. You never blame God for the loss of your brother. No, I don't blame God for the loss of my brother. Cuman I just ask why this had to happen. I know we all gonna die eventually. Why it had to happen now? Gitu kayak what was the Yeah. reason behind all this that it had to happen now? Gitu. Ya. Udah dapet jawabannya? I don't know. Jawabannya gue nggak tahu. To be honest, bro, I really don't know. Kalau lu nanya kayak gitu, this is very hard karena I don't know the answer to this. Jawabannya apa? Like now, the household we're doing fine. We're pulling up okay. His kids are happy. Maksudnya, the wife is okay now. Kayak we're getting on with life and all that kind of stuff. I can't say, iyalah ini harusnya terjadi makanya hidup kita sekarang begini, everybody's happy in the house. No gitu. Jadi it's not that way. No. Apa ya? Jadi kalau ditanya udah dapet jawabannya, I really don't know. How do you process grief? Karena bukannya apa ya, maksudnya kayak gue kenal juga ada beberapa orang yang jadinya spiteful. Jadi ada beberapa orang yang ketika dia kehilangan seseorang yang dia sayang gitu ya, akhirnya malah jadi kepahitan, jadi orang yang pahit banget malahan gitu ya, kepahitan sama Tuhan misalnya, jadi pahit banget. Tapi gue nggak ngeliat itu dari lu gitu. Makanya justru di situ lah gue pengen belajar banget dari lu. Lu prosesnya gimana sih sampai akhirnya, man, look at you, like lu sekarang ini kayak lu masih menyebarkan sukacita gitu, ke orang-orang gitu. And obviously sekarang ini pun juga apalagi di zaman-zaman COVID ini mungkin banyak orang yang sekarang kehilangan orang-orang yang berharga di mata mereka gitu. Dan mungkin udah pastilah lu pertama-tama lu akan ngeblame, lu akan menyalahkan orang-orang sekitar, atau misalnya lu menyalahkan Tuhan misalnya, atau menyalahkan apa, sampai akhirnya lu ngeproses bisa sekarang back to the new normal. You know what? It will never be okay, tapi it will get better. When you lose someone in your family, pasti awal-awalnya itu shocking banget dan kita bingung, kayak kehilangan arah dan banyak pertanyaan why. Gua awalnya juga sedih banget dan I really don't know what to do. Tapi after a while things heal, things get better. Gua selalu nggak demen, I don't like the term orang meninggal gitu, I always like to keep a positive side to death gitu. So what I always say is he graduated life. He graduated first. Like I said, gue belum dipanggil waktu itu karena gue belum deket. Maybe dia yang mau dipanggil duluan. He graduated first. Dia lebih pintar. Dia yang hidupnya lebih layak untuk graduate. Dia udah di wisuda, ya gue belum. Yeah. You know what I mean? Like congratulations to him, man. He passed life. Like I like to put it that way. I don't want to see death as a negative thing anymore karena it's gonna keep coming. Kita bukan vampir. Yeah. We're not vampires. People's gonna die. People around us gonna die. So let's just say that people around us will graduate. And it really helps when you put a mindset to it that way, kayak positive mindset. It really helps. And buat gua, it lama-lama kayak the grief just shifts. When you know that he is celebrating his graduation up there. Ya kayak gitulah. Gua sih mikirnya gitu. It's all in the mind. Ya, gila sih. Itu butuh apa ya? Maksudnya, ya, semua orang pada bilang kalau time will heal. Tapi kadang-kadang mindsetnya itu yang akan menentukan ketika lu healnya, ketika lu sembuh dari kesakitan lu tersebut gitu, lu akan sembuhnya dengan lukanya itu
sembuhnya secara sehat atau sembuhnya itu ada tumor di balik itu gitu, you know. Karena kadang-kadang ketika time will heal, mereka nggak bikin effort untuk merubah pemikiran mereka untuk jadi positif, tapi malah lebih bertahan kayak, man, you know what, kayak tadi gue bilang kayak kepahitan terus sama Tuhan gitu misalnya, why him, why not someone else, atau and stuff like that gitu. And I think it's a healthy, itu cara yang sehat banget sih untuk lu grieve the loss of your brother. And everybody's gonna die. Everybody will die. Itu is end of story. Cuman itu doang yang pasti. Death, tax, and K-pop. Okay, yeah. Oh, dude, dan gue ngerasa ya Tuhan tuh belum selesai sama lu banget sih, kayak banyak banget. Sekarang ini just one last bit, sorry. Tuhan di mata lu itu seperti apa sih? Can you describe his characters? Kayak karakter Tuhan di mata lu ini sekarang seperti apa? Oh, Tuhan itu baik banget. Tuhan itu pemaaf. Tuhan nggak menghakimi. Dia itu akan terima kita kapanpun kita mau balik ke dia. Tergantung kitanya aja mau apa enggak gitu. Dan Tuhan itu ada. I can say that. From somebody who punya banyak pertanyaan tentang agama, from somebody who has a show called Drinks with Boy and drinks a lot, I have been in a stage where I know he is there. I've seen him work my life. I've physically experienced it. This is not from somebody who is a Bible nerd. This is from somebody who drinks. This is from somebody who questions religion. I know that God is there karena I been through it. Gitu lah. Dan Tuhan gak ngehakimin lo ya untuk lo bikin musik-musik kayak Flying Money gitu, udah gak lagi lah dia. Sekarang udah gak ada lagi. He made me lose all my money. I love it. Alright, I wanna talk a little bit sekarang nih tentang your wedding day. Lu sebenarnya rencana merit kapan? Kan harusnya tahun ini, brother. Iya, bulan apa? Harusnya Juli, tapi sampai sekarang we're like trying to figure out how to change. You know what I mean? Like yang udah pasti sih, yang udah pasti sih we have to postpone it karena like family members yang rada tua dan lain sebagainya kan it's not the right timing untuk kumpul-kumpul, even though the pemerintah akan bilang, hey, bulan Juni we're all good to go. Still, for us to build that trust back again kayak dulu, it's gonna take a while, Ya udah, so we're trying to postpone, find the best date, and we'll see how things goes, and then I really don't know, man. This COVID thing is really messing up everybody's life. Lu selama COVID ini ngapain aja sih? Gue di rumah, gue bikin konten from home. Gue ada konten baru namanya Tidur Bareng Boy. I'm trying to be productive and like still working, still selling brands here and there. Jadi tukang sales, telepon brand sana sini, like trying to get some income in, just putting my way through to survive lah. Wait, lu yang nelponin brand-brand gitu untuk kayak, mau ini gak untuk acara baru gue segala kayak gitu? Yeah, I mean, I have a team. Atau ada orang lain? No, I have a team, tapi I also do dealings. Jadi I actually go to people with my team, mereka yang bikinin proposal and all that kind of stuff. And then kalau misalkan the brand is gimana-gimana nggak terlalu susah negonya, my team will go. Tapi when it's like a bigger brand atau bigger nominal or whatever monetary-nya, we'll go. Like let's go. Like yes, I'm an artist, but don't forget, brother, I'm engko too, my man. That's it, bro. cuan to the max, yo. Jadi, alright. So
sekarang weddingnya most probably bakal dipostpone gitu. Tapi lu nggak mikir untuk just like sign the paper, you know, you get married anyway. Banyak banget teman-teman gue yang akhirnya kayak ya udah deh, wedding partinya aja kita postpone. Tapi tanda tangan surat catatan sipilnya ya bisa pas nanti pas Juli gitu misalnya. Pakai masker sih, cuman like you know still. Really, they can do that? You know, yes. Dude, what the hell? Iya iyalah bro, itu kan, oh come on. Like, ya pestanya sih nanti, pestanya Desember atau mungkin tahun depan, it's fine, you know. Oh, jadi kita bisa set the date whenever we want and just tanda tangan? Yeah, the government, of course. Terus wedding anniversary-nya itu pestanya, apa wedding anniversary-nya itu tanggal the sipil? That's up to you. That's totally up to you. Oh wow. Gua aja actually here's the funny thing. Di Indonesia, di Jakarta, oke, gua married itu tanggal 14 Agustus, which is ulang tahun gue. 14 Agustus. Tapi kita ngerayain kan di dua tempat gitu, di Jakarta dan di Jerman. Pas di Jerman itu baru kita tukeran cincin. Wow. Nah, gue ngerayainnya pas kita tukeran cincin tanggal 2 Oktober. Jadi anniversary kita tanggal 2 Oktober dan bukan tanggal 14 Agustus. Kayak gitu sih. So it's up to you. Maksudnya ya yang merit lo ya yang merit lo yang nentuin aja lah. Yeah, what if like okay, kita tanda tangan sekarang and then the party ya nanti gitu, tiba-tiba hamil gitu pas party. Masa pesta gendut? Then you postpone again, bro. Postpone again gitu, you know. Tapi pas lagi party udah bawa bayi gitu. Yo, what's up? Yo, my wedding night. Oh, bro. So, bro, thank you so much. Just wanna say thanks again. I really appreciate your time. I really appreciate your rawness dan you know banyak hal banget yang gue pelajarin hari ini dari lo. I think yang tadi gitu ya kayak lingkungan yang lu punya itu benar-benar kayak nentuin banget hidup lu sih. You know, siapa yang lo hang out gitu ya, lu nongkrong sama siapa, ya nasib lu bakal kayak mereka gitu. Dan habis itu yang gue suka banget, actually yang sama-sama nih, this revelation that we both have gitu. You know, musibah terbesar lo bisa malah menjadi berkat terbesar lo juga gitu. Oke, bro, thank you again. Bye. I love you, brother. Thank you so much for being real. Bye, See you. God bless you, brother. Bye, bro. Bye, Karen. Bye. Yes, tuntas sudah obrolan santai gue bersama sahabat gue, tetangga gue, Boy William. Nah, gue harap dengan obrolan ini bisa membuat kita semua jadi jauh lebih dekat dengan Sang Pencipta yang menyayangi kita apa adanya dengan segala kesalahan dan ketidaksempurnaan kita. Minggu depan kita akan berbincang lagi dengan tetangga-tetangga gue yang pastinya memiliki kisah yang sangat inspirasional. Tapi gue mau ingetin nih, biar minggu depan kalian gak ketinggalan, langsung aja subscribe, pencet bell atau loncengnya sekarang juga di Daniel Mananta Network.